M23 balifanya mitingi Kashebere mu territoire ya Masisi na biko na interdire population basiende musoko basikale mu malie publique. Basiende mu malie publique wala mu masoko yenyewe iko kontrole na guvernema. Unajua kama ile maeneo ya kwenye Masisi na Walikale banakutania kuko watu wenyewe banendaka kununua wala kuuza wala kuuzisha maeneo yenye guvernema iko na banarudia. Sasa M23 ilifanya mitingi na kubakataza basi kuwa naenda tena, donc basiende tena. Kusipatikane tena mwananchi mwenye ataenda kule kwenyewe ama kumarshe ama kumalie publique yenyewe guvernema iko. Maeneo yenyewe iko kontrole na guvernema. Population yenye iko su kontrole yabo basiende tena kule. Jua masoko donc malie sijua marché public yote napatikana njo kwenyewe guvernema iko na kontrole. Sasa wakati banakataza batu basiende tena kule, asa batu bataishi je, batakula je? Wakati soko iko pale ni juu batu bende banunue chakula, kununua wala kuuzisha. Na bingine vitu vya mingi, savon, na bingine vitu vya mingi, manguo, kila kitu. Sasa wakati banakataza batu basiende tena kumasoko, sasa hawa batu bataishi je bila soko? Na hawa batu bote wenye wiko mwa ile maeneo banatumainia masoko yenyewe iko kule katikati ya Walikale. Na ile maeneo yenyewe soko ziko ni maeneo yenyewe kontrole na guvernema. Tuseme basoda ya guvernema njo kwenyewe soko ziko. Donc tena banasisitiza banasema hatupende kuona mtu wowote mwenye anaishi hapa kwenye sisi tuna kontrole anapatikana wala anaenda kuma marché public ya maeneo yenye ko kontrole na guvernema. Jua masoko yenye balikuwa biko na dependre nayo na ni masoko ya Pinga kule guvernema njo iko, masoko ya Buimba pia. Buimba ni bazalendo njo biko na kontrole pale. Sasa benye biko pia ngambo ya Masisi bali bakataza biko hotel Kashebere, na soko ya Kashebere haifonctionne. Donc population nataka kuingia mushida sababu habako autorize kwenda marché public yenyewe iko kontrole na guvernema. Sijua saka watu bataishi je. Na vitu vyenyewe mwananchi moya mwenye aliparticipe kwa ile mitingi anasema kama bamebakataza basiende Kibua, Kishanga na Mungazi manake fasi kwenye banaita Mungazi, na kule kote kuko kontrole na guvernema, na fasi ingine kuko kontrole na bazalendo. Sasa na kule njo kunapatikana masoko zenye batu banaweza enda kununua machakula, mafuta, petrole na vitu vya mingi. Donc ule mwananchi anasema bamebakataza, tena banasema mwenye batasikia ameenda basi yepeke atajijo. Buka kama presida wa societe civile wa Walikale iko nafanya apele wala ana alerte guvernema kama vraiment M23 iko na nini na renforcer basoda ya mingi sana. Sasa abajo kwa nini guvernema inanyamaza kimya wakati biko na respecte ya masesele fe aba biko na zili ku renforcer ke basoda mingi baliingia Kalembe na Kalonge mingi na vifaa vya kivita vya mingi sana vinaenda Kalembe na Kalonge, sababu M23 iko nataka ingie musite ya Pinga, bakamate site ya Pinga. Fatana na information nya batu ya nani ya societe civile bako na pana wana kama M23 kuingia mustation tuseme musite ya Pinga bako na avantage mingi yenyewe bako natafuta kupata, sababu pale uko aerodrome inaweza kubasaidia kupata msaada na makariere minier iko pale uzalantu. Njo banataka bafanye njia yote juu bakamate site ya Pinga. Juu hapa biko nakuwa natupiana kila hapa banaakizea hapa guvernema iko na akize M23 kama iko nazili kurenforcer na iko na atake ma position ya bazalendo kila siku na FRDC. Huku M23 nayo iko na akize guvernema sema iko na renforcer ina atake ma position yabo. Bo. Donc vraiment ni hatari. Batu 32 personnes imekufa mu territoire ya Lubero. Nawaza tumeona ile information ku Congo Info 75. Video ni za mbaya sana, mtu hawezi kutia video za vile vraiment mu YouTube. Ukienda mu grupe yetu, chaîne yetu ya WhatsApp utapata zile video. Vraiment batu banangamia. Unaona pia Ituri siku mbili inapita batu wengine bameuawa, kumungine yenye banaita Sanduku
bale batu ya tuseme batu ya Toma Lubanga bale bakama njo sijue kama baserpe baliingia pale bakakatakata batu mipanga bakalunguza manyumba. Donc mauaji inaendelea na haiko stope. Hatujue ni kwa nini insecurite bado inaendelea. Maoperation ya sijue kama UPDF na FRDC kule nako inaendelea. Sijue kama kwenye boba naenda koopere ni mbali sana na kwenye warebele biko haijuikane. Unataka tufate kidogo kudiskuru yenyewe Colonel Nanga alifanya ku commemoration ya masakre ya Gatumba, mauaji yenye lipita Gatumba. Nataka usikie ka diskuru kidogo tena ka Colonel Nanga, usikie binye Colonel Nanga iko nasema. Je me suis rappelé d'une réunion que nous avons il y a 2-3 jours. J'ai dit, mais la question que nous nous sommes posée, de Bukavu à Minembwe, c'est combien de kilomètres? Évidemment, chacun a donné des chiffres. Alors, j'ai posé même à maître Moïse un jour, pour arriver à Minembwe, il faut passer par où? Pourquoi à Minembwe? Il m'a donné plusieurs schémas, plusieurs options. Nanga kuma communautaire. Mais la route principale, c'est celle qui devrait passer par Ouvira, Baraka, Fizi, et qu'il m'a parlé d'un rond-point. Nous les Bangala, est-ce que nous allons nous retrouver? Et alors on a dit. Mais en détail, il y a plusieurs autres options. À partir de Kaziba, on peut accéder. Et qu'il y a une autre route qui partirait de Bukavu, Walungu, Mwenga, pour remonter par derrière. Mais pourquoi en 60 ans, si à partir de Kamanyola, on me dit que c'est autour de 100-150 km jusqu'à Minembwe, pourquoi on n'a jamais construit une route? Et pourtant, Roubaix a été ministre de décentralisation. Nos frères qui sont là, nous plairons, nous commémorons aujourd'hui. C'est triste. Hein? J'ai dit que j'allais donner un message d'espoir. Nous commémorons les morts aujourd'hui. Mais ce qui se passe en Corse aujourd'hui, depuis plus de 10 jours, je dirais depuis plus de 3 semaines, que la population de Minembwe n'ait pas accès même au sel, aux médicaments, donc savon, et qu'il y a des gens qui orchestrent ça. Ce sont des crimes de guerre. Mais qu'est-ce que nous faisons? Devons-nous croiser les bras? Non. Mesdames et messieurs, levons-nous contre cette injustice. Aujourd'hui, toute la population ou la communauté Tossi, voilà, son combat. De Banyamulenge, 15% seulement vivent au plateau. 85% sont au mieux dispersés dans les villes, dans des camps de réfugiés, ou éparpillés comme exilés ou réfugiés à travers le monde. C'est triste. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Ça doit nous interpeller tous. Troisième message. Malheureusement, mon frère ici m'a dit quelque chose ici, que le bourreau a des complices parmi ses victimes. Commençons par nous unir, nous les Tutsis, devant une question existentielle. Pourquoi devrions-nous avoir des divisions entre nous? C'est une interpellation. Mesdames et messieurs, voici le combat de Nanga. Les Tutsis. Extrapolons les Baswahili. Les Baswahili. Pourquoi vous laissez-vous manipuler? N'importe quoi, franchement. On parle aujourd'hui des Wazalendo. Il n'y a aucun Muzalendo Mungala. Il n'y a aucun Muzalendo Mukongo. Il n'y a aucun Muzalendo Muluba.
Voilà. Les Wazalendo sont des Baswahili. Voilà. Voilà, Et ceux qui les instrumentalisent, ceux que quelqu'un appelait les extrémistes, sont des Baswahili. Ils opèrent dans un terrain, pas sur les terrains de Bangala, de Congo. Ils opèrent sur les terrains de Baswahili. Ceux qui meurent comme victimes ou comme acteurs, c'est les Baswahili. Alors, que faisons-nous? Vous qui soutenez Corneille Nangaa, vous voyez son combat? Le combat de Corneille Nangaa. Il a complètement été acheté. Ma chapelle, c'est le Congo. Par une cause Tutsi. Une cause rwandophone. Probablement, je vais terminer pour vous dire le vivre ensemble. Ils nous ont tués, ils nous ont manipulés. Le Congo nous appartient et il appartient à nous tous. Et je voudrais ici, au nom de mes collègues, de l'autorité que nous gérons là, c'est vous dire. Naoza video unasikia venye Corneille Nangaa iko nasema. Sina komantere ya mingi, lakini nakuachia we ndugu yangu mwenye uko nanifata, mwenye unajua francais. Sikiliza hii video ya Nangaa, fanya komantere yako, uniambie unawaza nini na unafikiria Nangaa anawaza nini. Unawaza Nangaa benye iko nasema ni yeye wala alitumiwa wala ni probleme gani? Fanya komantere. Changia mawazo yako ndugu yangu, changia mawazo yako. Unajua kamera inatusumbua. Kama tungekuwa live, tungekuwa nafanya deba komsa. Hii ni grand deba yenyewe. Kila Kongolea anaweza kuchangia mawazo yake, anasema kinye yeye anajisikia, itakuwa mzuri zaidi. Kongole wote, sababu kwa hii shene yetu hakuna ubaguzi wa rangi wala kabila. Sie bote bakongomani. Ule mwanajijua ni mkongomani. Vraiment siku zinakuwa wakati tutapata kamera, tutakuwa nafanya madeba ya kila Kongole. Mwenyewe anajua yeye ni Kongole, tutakuwa nafanya deba. Ndugu yangu, nakumbusha tena kama WhatsApp yetu yenye tulikuwa tuko naandikiana iliharibika. Nilishindwa kuirudisha, sasa tumetia hii WhatsApp ya mpya. Beni tulikuwa na rendezvous ya kuongea, tunaweza kuongea kupitia hapa. Na ninabajulisha tena, siku kidogo zinakuwa sababu kamera inatusumbua kweli kweli. Tutapotea kwa muda, lakini tutakuya rudia wakati yenyewe kamera itakuwa ishapatikana. Tutapotea kwa muda kuhangaika, tuone kama tunaweza pata kamera, sababu mpaka sasa hivi tumekosa soutien. Tuko tuna kama na $32 ndio lishapatikana, kama 30 quelques dollars, na kamera iko $1200, donc ni nguvu sana kuipata. Kwa hiyo tutapotea kwa muda, siku zinakuya mbele. Wakati mtaona munipate tena, maana yake ile kitu inafikia, maana yake kamera itakuwa imeharibika kabisa lote. Lakini tutarudia tena wakati kamera itakuwa tumeipata, tutarudia tena. Na mwenyewe mara yake ya kwanza kunifuata, kitu nakuomba tu ujiabone. Tujiabone banduku, tujiabone kwa wingi sana kwa hii channel yetu. Wakati una komante tia malove ya mingi, sababu YouTube manake pale uko na support YouTube kujua kama bien tuko naongea ni vya maana. Na kama una comment, tunajua wapi kuna tufuatilia. Share hii video, itasaidia mtu. Usisahau kunifollow Instagram, andika tu New Congo, hapo pale tuko na information ya mzuri sana yenyewe tuko naanzisha bientôt, yenyewe itakusaidia. Wakati M23 iko na renforcer maaxe zote, njia zote bako na renforcer. Na waza mnaona des jours yenye napita, mtu wa societe civile wa Lubero alilancer tena alerte ya kusema kama renforcement iko ya mingi sana. Kwa hiyo gouvernement ijue nini yenye itafanya, sababu M23 iko bado nazili kuleta majeshi na vifaa vya kivita vya mingi sana mteritori ya Lubero. Biko napenda bavuke baende sijo mpaka Kisangani. Territoire ya Masisi walikale vile. Mtu wa societe civile tulimusikia hapa juzi, alifanya alerte. Na ngambo ingine yote meme Sud Kivu bitu biko vile. So bazalendo pia wanasema kama banazili kujiprepare, M23 wakati kuna kuya batapambana. Ni information kuna sirikile ile. Naona kwa information kama Kenya President Ruto amenome ambassadeur, sijui tumuite ambassadeur,
sababu anasema anataka kufungula, donc bako nafungula consulat general Goma. Donc kufatana na baanaliste politike banasema kama Kenya inatangaza vita ouvertement na Kongo, sababu wakati drapo ya Kongo ikingali na pepea Mugoma na Bukavu, manake inchi ingali na M23 banasema bo ni bakongole. Sasa na kama ni bakongole, mimi nawaza hawawezi kuitika vitu vya vile. Bo balisema bako napigana juu ya kugomboa nchi. Sijue sasa kwa nini wataweza kuitika vitu vya vile. Unaona kama ile iko provocation. Wakati ambasade ya Kenya iko Kinshasa, este ya Kongo inavamiwa na iko muvita, Kenya inaamua kufungula consulat general Goma. Maana yake kufatana na batu baanaliste ya politike banasema kama hii kufungua consulat tena consulat general Goma, maana yake Kenya inakuwa sawa vile ya kwanza kujitangaza ama kuitika kama este ya Kongo inakuwa nchi nyingine. Donc mambo mingi ishasemewa na waza tulisha isema mu Congo 475 na dokima ziko mule zenyewe. Nomination yenyewe President Ruto alifanya mu territoire ya Walikale. FRDC na wazalendo banaresire kuzima mashambulizi ya M23 mu groupement Banakima village Buhaya, sababu information inatoka kule, information lokale nasema kama M23 ili renforcer sana. Objectif ni kwenda kukamata Pinga. Wakati balibeba basoda yabo banayala pale kwa ile mavilaje, mara moya balianzisha atake. Donc na atake ilikuwa na vize ma position ya FRDC na wazalendo, lakini sasa information lokale nasema kama FRDC na wazalendo wameresire kuzima ile mashambulizi. Maana yake habakubachia hata muda, donc habakubachia hata wakati ya boko kuanza kupiga masasi. Donc FRDC na wazalendo bali precipite mbio bakazima ile mashambulizi na M23 kakimbia, manake kakimbia bila kuangalia nyuma. Me objectif ilikuwa ni kwenda Pinga, sababu biko napiganisha njia yote baone kisi batafika Pinga. Sasa hivi ile mashambulizi imezimika, ile mwingine ya Buhaya mwa ile groupement ya Banakima inabakia sous controle ya FRDC na wazalendo. Soda mingi ya M23 balishikwa Sud Kivu, balishikwa na bazalendo, lakini sasa naomba ufate video usikie témoignage ya basoda benye wameshikwa. Yenye biko nasema bo peke, donc biko na témoigner gisi vitu bilikuwa. Mbote na bino nyonso, en tout cas toza vivant, biso bango toza na maboko, mina biso. Tomoke deja maboko ya M23, kuna tozalaki na Lumangabo, pasi na pasi ezalaki. Ezalaki nde trotire moko ya haut niveau. Awa en tout cas tokomi na mpepe komi koleka biso, tokomi pa na biso, tolie tolali tolamuki en tout cas na makasi nyonso, makasi ya kolo Nzambe na bandeko na biso bazalendo en tout cas na général Nzambe abatela ye la façon nyonso atambusi biso awa ti tokomi awa ti lelo toza boye, eza maboko na ye, toza maboko na ye na Nzambe apesa ye bomengo mingi na place nyonso bazolanda biso bango biso tozali balisho tokufi te, toza vivant, tochomoki na maboko na bango, mais maboko nyonso eza na maboko ya kolo Nzambe. Rambo nyonso kombo na ngai Lieutenant Mwamba Mukalai Delphin, partout baebi unité ya 13e régiment na Lubumbashi na kati ya GR. Ngai adjudant Putu Kalamba Caleb nazokomisa Nzambe ndenge akomisi biso jusqu'à présent. Tozalaki na maboko ya munguna, tochomoki ye vraiment na ndenge moko ya koloba te. Nazopesa bino courage, soki oza penza vraiment congolais obondela mpona biso nyonso. Toza mazanga moko te, toza ebele, bamosusu mpe batikali, bamosusu mpe toza na bangwa. Ngai premier sergent major Miano Sabuke Lazare na kati ya 11e brigade na premier compagnie ya makapitaine Masasi. Bandeko na ngai bomona ndenge tokomi, ezalaki makambo mboka, ezalaki pona na nini na biso te, volonté na biso te, mais tonyokwami bato bakufi tala nzoto ndenge ekomi. Soki ezalaki pona baninga toluka mwaye tobima te,
ntango mosusu mpe tenga tozala na vi te mpo tokomi deja bamoribon botala kaka ndenge tozali tokomi bamoribon me ya solo eloko bandeko na biso bazalendo basali mpo na biso ata président de la république ozoyoka makambo oyo kotika bango te kotika bango ata moke te mpo biso tozalaki mpe likonzi ya mboka tosaleli mboka mpe mbula ebele me eloko oyo ezwaki biso bon eza mokili soda ndenge asi alapa ndai na se ya nzete ya drapeau oyo nyonso akokutana nango akozala subi nango soki akufi te tozali tokokoma bandeko na biso awa naza na litondi doke litondi moko ya kosakana te me nzoto nde eza malamu te oyo bokolanda ngai toza koya bakosunga biso tokokoma merci na bino ngai soda deuxième classe nauti na kati ya Rumangabo banda le 27 janvier 2025 namoni pasi makasi na kati ya mboka ya Rumangabo me lelo nabimi na kati ya maboko ya banguna naza awa na maboko ya bandeko na biso bazalendo nde basali mpo nazala boye nalingaki nakufa me nakokufa lisusu te bandeko na biso FARDC bomona biso nde tokomi tonyokwami fort totamboli na parke nasali 5 jours namelaka mai te masuba na ngai nde mai na ngai nasuba nazomela me lelo nameli mai nalie nalali bien me eloko mosusu nazoloba fati pesa bandeko na biso bazalendo bomengo na chance ya mingi nasepeli fort lelo kombo na ngai Nyengele Chizanga Augustin na kati ya 11e brigade RR intervention rapide na 2e compagnie kombo na nga Kayemba Ilunga Gelov nga nasepeli makasi donc place na bimi nauti na liwa bandeko ebele bakufi me biso tobimi nzambe abateli biso ti tokomi awa bandeko na biso babateli biso bazalendo babateli biso tinde bakomisi biso esika tokomi awa tolie tomeli donc moi force ezongi donc soko omoni biso kolela mais président kotika bango te toza mwa général awa nde abateli biso donc tozwi na force eloko nyonso tozangaki tozwi yango awa eloko koloba eza te bandeko na biso botala biso nde tokomi eloko ya kolia eza te ya komela eza te na nzambe nde asali mpo tokoma ngai naza na 23e brigade ya 3e bataillon ngai Kayemba Ilunga Gelor ngai soda Ngamala Kwili Ojas asepeli mingi na bandeko na biso bazalendo ndenge babateli biso ti tokomi na esika oyo touti na esika ya pasi na maboko ya bangunia mwa eza te liwa eloko pamba koboma eloko pamba bandeko na biso bazalendo babateli biso bazwi biso ti bakomi na biso awa asepeli na yango président asimba bango ndenge